अहम खबर शामिल करें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ मनशियात मुकदमे पर समाअत। अदालत में ANF के 2 गवाह पेश। प्रोसिक्यूशन के 2 गवाहों ने राना सनाउल्लाह के हक में बयान दे दिया। इंस्पेक्टर एहसान आजम और असिस्टेंट डायरेक्टर इम्तियाज़ चीमा ने बयान हल्फी अदालत में दाखिल करवा दिया है। तो आपको बताएं कि राना सनाउल्लाह पर जो मनशियात का केस है उसकी आज समाअत हुई है। इस बारे में आपको आगाह कर रहे हैं और प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो उन्हें ANF के हुकाम को तलब किया गया है। राना सनाउल्लाह पर जो मनशियात का केस था उस हवाले से आपको आगाह करते चले। राना सनाउल्लाह पर जो मनशियात का केस था उसके बारे में आपको बताते चलें कि उस पर समाअत हुई है और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ मनशियात मुकदमे पर समाअत। अदालत में ANF को 2 गवाह पेश। प्रोसिक्यूशन के 2 गवाहों ने राना सनाउल्लाह के हक में बयान दे दिया है। इंस्पेक्टर एहसान आजम और असिस्टेंट डायरेक्टर इम्तियाज़ चीमा ने बयान हल्फी अदालत में दाखिल करवा दिया है। अहम खबर है राना सनाउल्लाह के हवाले से। आपको बताएं कि इंसदाद मनशियात अदालत ने राना सनाउल्लाह को बरी करार दे दिया है। ये अहम पेशरफ्त हुई है। राना सनाउल्लाह को इस केस में बरी करार दिया गया है। इसी वाले से मजीद जान लेते हैं इबाद से। जी इबाद, अपडेट कीजिएगा, राना सनाउल्लाह को इस केस से बरी करार दे दिया गया है? इबाद से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि मनशियात केस में प्रोसिक्यूशन के 2 गवाहों ने राना सनाउल्लाह के हक में बयान दे दिया है। इंसदाद मनशियात अदालत ने राना सनाउल्लाह को अब तक की मालूमात के मुताबिक बरी करार दे दिया है। मनशियात केस में प्रोसिक्यूशन के 2 गवाहों ने राना सनाउल्लाह के हक में ये बयान दिया और इंसदाद मनशियात अदालत ने राना सनाउल्लाह को इस केस में बरी करार दे दिया है। मनशियात केस में प्रोसिक्यूशन के 2 गवाहान ने राना सनाउल्लाह के हक में बयान दिया है और इस केस में इंसदाद मनशियात अदालत ने राना सनाउल्लाह को बरी करार दे दिया है। ये अहम पेशरफ्त हुई। इस केस में राना सनाउल्लाह को बरी करार दिया गया है। मनशियात केस में प्रोसिक्यूशन के 2 गवाहों ने राना सनाउल्लाह के हक में बयान दिया है। अदालत में ANF के 2 गवाह पेश हुए। प्रोसिक्यूशन के 2 गवाहों ने राना सनाउल्लाह के हक में बयान दिया। इंस्पेक्टर एहसान आजम और असिस्टेंट डायरेक्टर इम्तियाज़ चीमा ने बयान हल्फी अदालत में दाखिल करवा दिया है। इसी पर बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे इबादुल हक से। जी इबाद, आगाह कीजिएगा इस बारे। जी आज एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। आज ही जो है बरियत की दरख्वास्त दायर की गई थी राना सनाउल्लाह की जानिब से और आज जब समाअत उस पर हुई, जो नोटिस हुए, तो प्रोसिक्यूशन के 2 अहम गवाहों ने राना सनाउल्लाह के हक में बयान दे दिया। इंस्पेक्टर एहसान आजम और असिस्टेंट डायरेक्टर इम्तियाज़ चीमा ने ये बयान दिया है और उन्होंने ये बताया है कि उनके सामने कोई मंशियात बरामदगी नहीं हुई। किसी किस्म की कोई मंशियात की बरामदगी उनके सामने नहीं हुई। ये बयान उन्होंने दे दिया है। अच्छा इबाद, ये भी आगाह कीजिएगा कि ये केस कब से चल रहा था? थोड़ा पस मंजर बता दीजिएगा हमारे नाज़रीन के लिए। जी ये केस जो है इसमें अभी तक फर्द जुर्म आयद नहीं हुई थी और मुख्तलिफ औकात में इस पर फर्द जुर्म के लिए मुकर्रर किया गया था, लेकिन इस पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी थी और लगभग 3 साल के अर्सा हो गया था इस केस को चलते हुए, जिसके दौरान जो है लाहौर हाई कोर्ट ने ही राना सनाउल्लाह की जमानत मंजूर की थी। इसके बाद ये केस चलता रहा, लेकिन इस पर अभी तक फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। अच्छा, इबादुल हक में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ मनशियात मुकदमे पर ये समाअत हो रही थी। अदालत में ANF के 2 गवाह पेश हुए। इसी पर हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है आरिफ हमीद भट्टी साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भट्टी साहब, क्या देख रहे हैं? एक अरसे के बाद अब उन्हें राना सनाउल्लाह को बरी करार दे दिया गया, अभी तक फर्द जुर्म भी आयद नहीं हो सकी थी इस पर। देखें, पाकिस्तान में कुछ हमारे माजी में इस तरह की मिसालें बहुत ज़्यादा हैं कि आप केस बहुत ज़्यादा स्लो करा लेते हैं, कुछ को बड़ा आहिस्ता कर लेते हैं, वक्त पे हल नहीं होता। लेकिन ये केस खुसूसन जिसमें 20 किलो मंशियात राना सनाउल्लाह साहब के मौजूदा वज़ीर दाखिला से डाली गई थी, उस वक्त भी बादी नज़र में कभी तौर पर यही कहा जा रहा था कि ये पर्चा गलत है। असल बात तो ये है कि राना साहब इस सिलसिले में जेल में भी गए, उन्हें सजाएं भी हुई, उनके दूसरे मामलात भी किए गए। अगर ये पर्चा गलत था तो अब ये पता करना चाहिए 20 किलो मंशियात है किसकी थी, पर्चा दर्ज किसने किया, उसके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई। देखिए, राना साहब की गाड़ी से 20 किलो मंशियात तो मिल गई और यही तवक्को थी कि राना साहब के पास ये मंशियात नहीं है। उस वक्त भी राना साहब ने कहा था
میرے پہ جھوٹا مقدمہ درج کیا ہے۔ اصل عدالت کو میرا خیال ہے یہاں پر انویسٹیگیشن ایجنسی کو یہ تعین کرنا چاہیے کہ منشیات کس نے رکھی، کس نے رکھوائی، اور اگر یہ جھوٹا پرچہ تھا تو کس نے کرایا، اور منشیات اس کے اوپر ڈالنی چاہیے۔ یہ اس کے پاس کتنی ہیوی کوانٹٹی میں 20 کلو تک کی منشیات آ گئی، لیکن رانا صاحب کے لیے اچھی خبر ہے یہ پرچہ جھوٹا تھا تو اس کو یقیناً اس کو خارج ہونا چاہیے تھا، ان کو بری ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جب تک جھوٹے مقدمہ درج کرنے والے اور اتنی بھاری مقدار کسی بھی دوسرے شخص کی بات برآمد کرنے والوں کو گرفتار نہیں کیا جائے گا تو یہ جھوٹے مقدمات کے سلسلے چلتے رہیں گے۔ تو رانا صاحب وزیر داخلہ انہیں چاہیے کہ انویسٹیگیشن کرائیں کہ یہ منشیات تھی کس کی اور کس نے جھوٹا مقدمہ ان پر کروایا۔ اصل بات تو یہ ہے۔ اچھا بھٹی صاحب، اس حوالے سے رانا ثناء اللہ کو جیل بھی کاٹنا پڑی، اور اب جب یہ بری ہوئے ہیں تو ان کے حق میں پروسیکیوشن کے 2 گواہان نے اپنا بیان جمع کروائے۔ اس پہ انسپیکٹر احسان اعظم اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر امتیاز چیمہ نے بیان حلفی عدالت میں جمع کرایا۔ تو یہ اگر انہوں نے اب ان کے حق میں بیان دیا ہے تو رانا ثناء اللہ نے پھر جو جیل کاٹی وہ سراسر پھر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی؟ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جب وہ اپوزیشن میں تھے تو ان پہ مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اب وہ وزیر داخلہ، یقیناً ان کے خلاف گواہی دینا، پروسیکیوشن کمزور ہونا تو ایک کامن سینس لگتی ہے، لیکن وہ واقعی ہی اگر بے گناہ ہے تو پھر اصل سوال تو یہ ہے منشیات ہے کس کی تھی؟ رانا صاحب کی تو نہیں تھی، تو جس نے ریکور کی اس سے بلا کے پوچھے بھائی یہ 20 کلو منشیات کا دھندا تم کیسے کر رہے ہو؟ تو اگر یہ ان کو نہیں پکڑتے تو پھر ایسا لگے گا کہ بادی نظر میں پرچہ جھوٹا تھا، لیکن منشیات والا سوال اپنی جگہ رہے گا وہ کس کی تھی، کس نے جھوٹا مقدمہ درج کیا؟ ایک سابق وفاقی وزیر پہ، ایک موجودہ وزیر انٹیریئر پہ، وزیر قانون رہے ہیں وہ، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پروسیکیوشن نے دباؤ میں آ کے کیا۔ اگر واقعی ہی رانا صاحب بے گناہ تھے تو اس مقدمے کو درج کرنے والے، منشیات برآمد کرنے والے سے یہ سوال ہونا چاہیے کہ بھئی یہ 20 کلو منشیات آپ نے کہاں سے ڈالی؟ اس میں بہت سارے حقائق سامنے آ جائیں گے۔ کاش رانا ثناء اللہ اس کی انویسٹیگیشن کرا دے۔ بھٹی صاحب، اس مقدمے کے آغاز سے ہی رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں کر پائے، یہ جو اے این ایف کی ٹیم تھی وہ بھی ثابت نہیں کر پائی، اس کے باوجود ان کا جیل جانا اور اس مقدمے کا اتنا طول پکڑنا اور بالآخر اب یہ بری ہو جانا ایک بڑا سوالیہ نشان ہے اے این ایف حکام پر بھی۔ نہیں دیکھیں، یقیناً ہے کسی ایک ایسے انسان پر جو ایک زندگی گزار ہے اس پہ جھوٹا پرچہ درج کر دینا، اور جتنی وہ جیل میں اس نے اذیت کاٹی، جو مقدموں میں جاتا رہا، جتنا اس کے وکیلوں کا خرچہ آیا، یہ مذاق تھوڑا، لیکن یہ پاکستان میں جھوٹے مقدمات کا تو رواج بن چکا ہے، یہ روایت بن چکی ہے۔ ہر طاقتور اپنے سے اختلاف رائے کرنے والوں پر جھوٹے مقدمہ درج کراتے ہیں۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ یہ اس کی انویسٹیگیشن کرائے کہ یہ جھوٹا مقدمہ کیوں ڈلا اور منشیات کم سے کم کس کی تھی۔ اگر یہ نہ ہوا تو کل کو یہ منشیات 20 کلو کسی اور پر ڈال دی جائے گی اور بیچارہ 2 سال بعد ہو جائے گا، تو اس کے 2 سال جو رانا صاحب نے جیلوں میں کاٹے، جو اذیت ناک جیل کاٹی، اس کا احتساب کا جواب کون دے گا؟ یہ تو اب رانا ثناء اللہ انویسٹیگیشن کرا سکتے ہیں، وہ حکومت میں ان کی جماعت کے وزیر اعظم ہیں، انہیں چاہیے اس کو ٹیسٹ کیس بنائیں۔ صحیح، سینئر تجزیہ کار عارف حمید بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس کے ساتھ ساتھ عباد الحق نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔